We continue with episode 7 part 2, communication with our partner. Saya ada satu pasangan ni, banyak betul pasangan yang bermasalah ni. Sorry, sebelum tu kan, tadi kita lupa nak share yang Ustaz Hidayat ni juga adalah seorang naib kadi. So that's why dia banyak share tentang banyak pasangan. Bukan Ustaz Hidayat ada ramai pasangan. Ustaz Hidayat ni seorang naib kadi dan dia handle ramai pasangan. Okay, kena disclaimer sikit. Saya baru tahun ni macam actually macam 6 months ago baca perasan macam makin banyak uban tau. Makin banyak uban kat kepala, kat rambut ni kan. Terus macam aku rasa ni pasangan banyak masalah, aku banyak fikir. Tapi tak adalah gurau. So satu pasangan ni dia orang gaduh lah technically lah. Kalau masalah tu dia gaduh lah. So dia gaduh pasal apa tau? Dia gaduh pasal macam tadi tau. Dia yang si suami ni dia nak bawa kepada jalan kebaikan. Maksudnya dia ajak solat, things like that. So yang isteri tak nak. Dia bukan tak nak tau. Dia macam dia deny lah. Dia kata macam ni kau tahu aku tak semayang. Aku kat kerja aku semayang apa. Tapi lepas tu dia bagi tahu, Ustaz, bila kita off day hari Minggu ke apa kan, dia tak semayang tau daripada subuh sampai ke Isyak dia tak semayang. Macam mana saya nak percaya yang dekat rumah ni dia boleh semayang, dia tak semayang. Macam mana yang kat kerja dia boleh semayang. So dia ni macam dia keep on macam post apa kan pasal dia tak trust apa. Dia trust isu tu kurang lah. Tapi dia tak engage on that banyak sangat. Cuma dia macam mengajak tu. Jadi macam agaknya isteri tu rimas. So aku try to put in the wife's shoes. So aku rasa kalau aku pun rimas juga. Maksudnya baru kahwin, tiba-tiba macam kau mana punya alim lah macam gitu. So macam dia kena tahu dulu kan background isteri dia ni sebenarnya macam mana. Kalau memang isteri dia tak solat, so tiba-tiba kau ajak benda macam gitu, macam terkejut lah dia. So you need to lead by example. Aku rasa macam kadang-kadang tak payah nak banyak cakap sangat, tak payah nak post. Engkau post macam-macam tu satu hari sampai aku buka Facebook dia berderet. Public lah. Dia kira nak try to pedaskan isteri dia lah. Maybe ataupun kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tak. Kadang-kadang tidak macam itu, tapi isteri dia yang perasan macam itu. Terasa sebab isteri dia tak buat lah, sebagai contoh kan. Isteri dia tak buat apa yang dia ni. Jadi benda tu kena kurangkan. Aku cakap dia, aku rasa kau kurangkan lah. Jangan post macam-macam. Aku post cerita lain lah. Cerita kambing, cerita kambing mengandung ke apa ke kan. Cerita ayam itik ke apa kan. Bukan aku tak kasih kau beragama, tapi maksudnya perlahan sikit. Kau nak kahwin lama. Bahtera tadi tu lama sangat. Lama tau. Ni baru je keluar daripada dog ni. Baru je. Belum sampai ke laut Cina Selatan berombak-ombak. So macam plan sikit. Jadi nanti along the way kalau dah dapat keserasian, sebab tu kan kita katakan play along dulu, nanti dah selesa, dah okay, dah ada trust with each other. Jadi dekat situ kalau nak masukkan sikit boleh. Jom kita semayang sama-sama. Gairah lah. Aku rasa gairah. Dia tu pressure family. Maybe ada family punya expectation. Correct. Jadi kawan-kawan yang expectation. So silap dia tak nak backing wife dia. Dia macam dia nak ikutkan kehendak environment sangat. Yes. So tapi gairah tu betul. Gairah tu maksudnya dia ni dia macam dia baru hijrah ke apa macam gitu. Tak, maksudnya dia baru macam aku baru nak jadi baik lah, so called lah. Jadi aku macam tiba-tiba nak dengar syarahan ni, dengar syarahan tu kan, which is bagus, tetapi untuk you impose to someone, that will be something else lah. Itu bukan satu benda. I have similar experience about this tau. There's one lady lah, tapi ni dari segi isteri pula She came to me, dia cakap suami aku ni selalu tak semayang. So setiap kali aku tegur dia, ajak dia semayang, mesti dia macam marah. Tapi macam main game ada pula masa tak penat. Bila suruh semayang penat. So nanti suami dia akan macam, habis kau tu jadi isteri, tinggikan suara dengan suami, kau ingat boleh masuk syurga. Buat apa kau semayang kalau kau tinggikan suara dengan suami. So dia macam flip balik lah. Then dekat situ actually bukan, kira macam I ask the wife lah, how you communicate to him to ajak dia semayang. Yang kau nak bawa-bawa pasal main game, kenapa nak semayang je lah, jangan sibuk pasal game kawan tu kan. Jadi makin orang tu marah lah. So macam tadilah Ustaz Hidayat cakap, kita kena pelan-pelan lah, tak boleh terus macam very persistent, insist. Memang benda tu benda yang baik. Kalau kita sayang pasangan kita, kita nak dia buat kebaikan. Dan kalau kita sayang dia, sebab tu kita nak dia solat, sama-sama masuk syurga kan. Tapi cara kita, bahasa kita gunakan, itu mesti watch out lah. Make sure benda tu betul lah. Watch out lah. Nasihat is a form of communication yang kita perlu really ambil perhatian, sebab that apply to ramai orang actually, relatable to everybody, yang baik yang tak baik. And so cara kita nak nasihatkan is really important lah. Different. Masih tengah belajar jugalah. Macam mana para wanita, para isteri-isteri nak terima nasihat.
bagaimana? Mungkin gini from Mana suara Syed? kakak-kakak. Suara mana? Suara tak dengar? Ada. Test one tu tadi. Ada. Tes okey kena. Okay, It's a okay. very good question. Macam mana kita boleh terima teguran? Ah. I think it depends on personality kot. Depends on dia punya love language lah. Macam mana yang before you want to communicate with your wife kan, dia mood macam mana, jangan PMS. And then maybe during that period tu, kalau betul-betul nak kena tegur during that time, feed her dengan apa yang dia suka dululah. Macam I think nak macam Ustaz cakap lah, kita ni lembut sebenarnya kan, para wanita, betul tak? Kan wanita ni semua lembut. Kita ni memang I think if you approach us with, if meant to approach dengan kelembutan and understanding, I think that's the paling basic lah that you can meet any woman punya all women need to communicate. All women memang suka berbicara. Memang is diorang punya form of expressing all their inner punya troubles lah, apa-apa lah. So the before that, macam mana you approach tu, it also depends lah. Dia punya timing and then dia punya emotional needs at that point. Zack dengan J, sila tambah. Saya pun nak tambah. Silakan. Terusan kita. Silakan Ustaz. Tengok pada time kan, which is betul lah, important lah, kita kena tengok macam mana timing yang sesuai. Tapi kita perasan tak, macam normal couple lah sebelum rumah tangga, diorang couple dulu lah, diorang matai dulu lah kan. So bila time that phase tengah matai tu, dia macam okay tau semua. Maknanya kira 90% okay je lah, dan percakapan semuanya okay, semuanya baik. So kita kena find out kenapa benda tu dia tak ada after marriage. Kenapa dia tak ada, kenapa dia tak boleh jadi matai lepas rumah tangga. Benda tu lah. Of course dia tak sama lah. Itu pun selalu saya sebutkan dengan pasangan. Saya bukan nak takutkan, saya kata pada mereka yang lepas rumah tangga is going to be a new phase. Okay, dia akan jadi ada satu perubahan. You tak boleh expect apa yang you buat sebelum rumah tangga ni dia berkekalan je macam gitu je, macam drama Korea je. Dia tak macam gitu tau. Dia sebab apa? Kerana bila dah duduk sama-sama, kita dah akan jumpa 24 hours tau. So the first 24 hours we spend together, the first week we spend together, the first year. Jadi akhirnya nanti banyak perkara yang kita nampak dan banyak perkara yang kita nak komen. Banyak perkara yang kita nak cakap. Kalau dulu kita jumpa dekat satu tempat, kita keluar, kita meet, jumpa, kita spend time, then we go back. Kalau sekarang, makan is not about spending time, makan untuk isi perut. Betul tak? Kalau lepas rumah tangga ni kan, kalau tanya kan, Syed nak pergi mana makan, maknanya pasal lapar lah, that's why nak makan. Kalau sebelum tu, kalau dulu macam nak pergi makan tu, excited. Sebab apa? Pasal you want to spend time together. Tempat mana-mana makan tu is not the big deal. Kalau sekarang macam nak pergi makan mana, Zam-Zam, tak nak Zam-Zam, macam gitu lah kan. Itu kan lain lah. Macam mana nak kembalikan? Macam mana nak kembalikan keindahan perasaan tu. Ke apa lah word dia kan? Tadi lah. Spark dia lah. Spark tu adalah percikan kan. Macam mana kembali? Percikan melampau tak sedap. Macam ayam percik. Macam ayam percik. Benda tu betul, kita kata kita kena faham yang sebenarnya memang normal setelah seseorang itu diorang duduk sama-sama macam adik-beradik kan, tak sama dengan kawan, dia tak sama. Tetapi once in a while kena datangkan balik. So datangkan balik tu macam tadi, kena ada spend time together. Maknanya okay, apa yang saya buat dulu macam kadang-kadang kita macam keluar lah together lah, husband and wife lah. Dan together keluar ni dia tak perlu nak keluar macam plan benda besar-besar sangat. Keluar pergi pasar je, dia pun okay macam gitu. So benda-benda yang seperti tu kena buat macam away from the kids for sekejap, 1-2 jam. I think this is why a lot of people say kalau boleh you must continue dating after marriage. Yes, I agree that. Betul. Kita pernah tengok wayang pernah tak sama-sama? Tengok wayang pernah? Pernah. Tak ada, minta maaf, ada wife kat belakang. Tengok wayang pernah sama-sama, 2 orang tengok wayang. So kita pernah. Jadi kita kena buat benda tu, tapi nanti once in a while gaduh balik dia akan jumpa. Cuma bila yang once in a while gaduh tu, dia gaduh yang okey sikit. Kalau benda-benda ni tak ada, jadi tidak ada reason untuk kita nak gaduh baik-baik tau. Maknanya kalau nak gaduh memang perang dunia lah, kasih habis-habis. Pasal the spark sebelum tu tak ada.
ada. Jadi kita tak dalam diri kita ni tak ada benda-benda yang cover perasaan kita untuk kita rasa kita nak ada rahmah tau. Dalam rumah tangga ni nak ada rahmah. Rahmah ni apa tu kita kata macam sifat ihsan, kasih sayang. Ihsan tu kena ada. Jadi bila dia nak mengamuk pun dia tak mengamuk teruk sangat lah. Tapi benda-benda ni kena ada dulu. Saya nampak Ustaz Syahid dah buka buku. Ustaz nak share? Silakan. Okay. Sorry apa dalilnya? Tak, bukan dalil. Tak ada, aku nak baca apa yang tadi. Pasal tadi kan ujian kan. Jadi aku nak baca apa yang Ustaz Patris dia tulis. Okay, aku baca bila ada cinta Tuhan bersama, apapun badai datang melanda, kamu berdua akan tetap mempunyai kekuatan untuk menghadapinya dengan tenang. Kerana setiap ujian yang ditentukan Tuhan, kamu akan rasa bagaikan cubitan manja. Cubitan manja. Cubitan manja rezeki. Cubitan manja untuk menjemput kamu merindui rahmatnya. So whatever the challenges that we come, it's actually for us to naik balik, reflect balik kita punya hubungan dengan Allah lah. Betul. InsyaAllah. Okay. Sebab tu kita yalah kadang-kadang ada setengah orang kita nampak as contoh, dia macam elok je, baik, cantik je kan. Di belakang tu maknanya sebenarnya banyak yang mereka dah lalui dan mereka dah lakukan to make sure that communication, sebab bila cakap pasal relationship is something besar, tapi dalam dia tu ada pecahan. Antara pecahan yang paling important tu communication lah, dan communication is not just about words. Communication is always about apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, tata cara, kita kata kita punya body language, semua tu main peranan lah. Apa yang saya dengar Ustaz Hidayat tadi share, bila even though pergi pasar you spend time, ataupun pergi movie, you spend time with your partner, actually the purpose is making connection lah. I mean yes, before you bernikah, the goal of you jumpa ialah you rindu, you tak tinggal sama kan, nak spend time together, you nak berkenalan dengan orang yang you dah pilih untuk jadi pasangan hidup. Dah jadi pasangan hidup pula, what's next? So the purpose is really to make connection lah. You nak masih continue having that kind of, you masih curious dengan apa kehidupan orang ni. You masih very fascinated dengan apa dia buat, dengan apa yang dia katakan, pandangan dia, perasaan dia. Kita kena find something that both of us, both of the couple tu macam can enjoy together tau. Sebab apa tahu, saya teringat gini, saya yang funny is this, saya I don't think macam kita saya suami isteri macam duduk dan berbual something serious. Kita macam susah nak berbual tau. Susah nak duduk macam okay jom let's discuss this. I think macam benda tu jarang berlaku kot. Dia macam awkward sikit. Jadi ada orang saya jumpa ada some couples, they can do that tau. Diorang boleh duduk kan, kemudian diorang list down apa benda. Kita tak buat macam gitu. Jadi kita fokus on something yang apa yang kita can enjoy together lah. Kita buat sama-sama macam gitulah. And that works. Yeah. It depends on the couple. Setakat ini dia works lah, alhamdulillah. Tapi from your previous punya episode, you ada berbual pasal macam jangan tengok handphone kan, macam all the things yang kita kena prevent kan. Then macam mana, macam how to, macam for me, I think I nak share bagi lelaki lah you need to put an effort. You sebagai leader, you nak have a good time dengan your wife, you kena set the role example. You put an effort. Sebelum keluar, kalau you want to rekindle the relationship, you doa banyak, semoga Allah berikan kasih sayang antara kita berdua apa semua. Dah doa, okay, now keluar, okay, apa-apa trigger semua letak tepi, okay, then try to look into your wife as if like you are the first time kahwin, you know, and then diam aja. Ustaz dah nangis lah. Approve. So semoga yalah, you jadi kira macam the heart will connect lah kan. Ittisal qulub lah. Masa Sufi lah kira. InsyaAllah. I know that we have male listeners listening to us. So to the males listening, mashallah, that is one awesome tips that you can do in your marriage, insyaAllah. Alright. Ya, Ustaz, I nak tanya something. Sebab you tadi cakap bila you look at your wife kan, dia macam is your pasangan that you already get married to kan. But in terms of macam okay, we have this Ustaz as a male from the male version kan. From male version. Apa kemarin? Apa dah? Male version.
mewakili From lelaki the lah. male kira. perspective. From the Yeah, from your okay. perspective. Salah, male. Understand. I ustaz yang male version, tapi ada ustaz Yang bukan I male perempuan tau. version. Dia ada yang animal version, dia ada yang plant version. Yang tak sama. Ouch. Which is true maybe. Okay. Okay. Saya dah cakap, sorry. Okay, from the male punya perspektif lah. Dia tadi Ustaz cakap, if let's say you talk to your wife and then itu you look at her dengan rahmah, dengan mercy, but what if you communicate dengan dia and she is venting dia punya dissatisfaction, but at that point of time kan, I mean I think you communicated with your wife macam tengah marah. Okay, at that point of time, what do you guys feel? Atau will you come out words that actually purposely nak hurt her tak? Macam mana? I mean, why certain situation call for hurting each other dengan words? Saya ada dulu. Dulu awal-awal memang sengaja gaduh lah, nama dia gaduh lah tu. Sedang kalau bahasa Melayu dia gaduh, maknanya kalau dia banter dia lawan balik, lepas tu nanti kita lawan balik, kita sengaja cari apa-apa yang button. Boleh button yang kita boleh belittle her dan kita boleh macam jadikan dia lagi marah lah. Tapi itulah macam lama-kelamaan kita rasa macam macam as we age kan, nanti pun kita rasa macam tak payah gitulah, then they slow down tau, they tend to slow down. So that's why sebenarnya kena banyak belajar along the way. Macam mana, bukannya belajar tu, saya pun bukannya belajar macam Syahib ni belajar baca buku, betul kan? Saya ni malas sikit baca buku lah kan. Jadi maksudnya kita belajar daripada apa yang kita buat. So kalau for me, saya belajar tu dengan saya spend time together, I get the quality time together. Daripada situ slowly kita rasa macam ni dah tak payah cakap macam gini lagi lah, macam kita dah tak payah engage to that kind of discussions lagi. So kita akan tukar. I always sebutkan macam kalau kita discuss semasa time keadaan marah tu bukan discussion lah, dia akan jadi gaduh lah, dia jadi gaduh. So bila discussion maknanya kena cari masa yang sesuai. Tapi kalau it happens tu tengah masa tak sesuai, then katalah pasangan kita yang macam tiba-tiba nak meletup apa, then you just kena walk away lah. You kena tak apa, ni kita relax dulu. Macam itu. Kalau kita start juga Syahib berlawan juga, dia makin naik lah. Akhirnya gini, lelaki tak akan menang. Itu fakta. Betul. Itu fakta dia. Aku nak cakap tu. Aku nak gini. Dia cuba ingat balik bila yang kita cakap last perempuan tu yang akan dia sama ada perempuan tu semakin tinggi suara, kan, maknanya semakin marah, ataupun okeylah fine dah, I don't want to talk to you. Dua-dua kau kalah. Betul tak, Syed? Dua-dua kau akan kalah. So aku rumuskan dia tak akan menang. Lelaki tak akan menang. So sebab aku apa? Nak cerita. Jadi kira sebab apa tahu? Bila kita dalam argument, I always think forward. Macam nanti in the end aku yang kena minta maaf. Apa pasal? Benar apa? Macam aku salah ke? Aku betul ke? Aku nak kena minta maaf. So ataupun tak maaf pun nanti kita feedback. Pasal kita yang bila something happen, aku tak tahu maybe macam ni me and my wife, macam my wife dia strong, dia kalau apa-apa jadi dia strong tau, dia boleh internalize. Kalau macam for myself I cannot, nanti I jadi macam lain-lain putus tali tau. Tak macam for myself kalau apa-apa jadi nanti aku tak tenang, kira terkacau tau, emosi. Macam rasa macam rasa macam tak best tak best lah feeling. Correct. Macam nak kena minta maaf, nak kena janganlah, sorry lah. Tapi so my wife dia boleh strong, and then dia boleh macam isolate herself, and then dia kira maybe masalah apa dalam hancur lah, tapi dia boleh relax kat depan, cool je. For myself I'm not cool lah. So aku cakap sorry macam itu clingy. So in the end, so macam daripada jadi gitu, baik aku tak buat apa, baik aku diam je. Nanti aku sendiri yang parah. Tapi benda tu bukan senang tau, benda tu susah sebab tengok belakang. Tengok belakang dulu. Dia bendanya susah. Sebab apa susah? Okeylah, as Muslim kita tahu, maknanya kita akan ada satu musuh utama tu syaitan lah. So syaitan tu akan cari peluang-peluang seperti ini. So that's why kita perlu always make sure that kita moving forward, kita jadi more better, bukan makin kalah lah.
So tapi bila kita jatuh, kita kena faham, understand, husband and wife kena faham, okay, tak apa, kita jatuh, tak apa, besok kita try balik. Maknanya secara tidak langsung kita faham gitu, sebab we are fighting with we are fighting with syaitan ni lah kan, dengan apa yang dia I wonder lah whether mungkin cara kita melihat this pergaduhan ataupun siapa yang mengalah dulu as kalah ataupun menang. Betul. How did this conversation begin? Siapa yang cakap, oh kalau diam dulu dia yang kalah, oh siapa yang have the last word dia lah yang menang. Who started that, and how has that been helping or not helping in any relationships? Can we see that, oh siapa yang hapuskan api tu dulu is the one who values the relationship, who is merciful, who is ihsan. Can we start looking at teaching our children that lah, it's not about menang ataupun kalah, it's about who exhibit ihsan first, who exhibit rahmah empathize empathize. Sebab itu benda tu tak kita macam tadi Syahid sebut kan, macam tiba-tiba terus macam rasa bersalah ke apa kan, sebab kita dah berada dekat atas ni, tengah gaduh tahap paling tinggi dah sekali. Syaitan sekali lah, dah rasuk kan. macam mana rumah yang tiba-tiba terbakar ni kita terus nak padamkan macam itu, dia mesti kan akan padam gradually kan, slowly kan. Sebab tengah panas, walaupun dah terpadam masih panas lagi. Tak boleh masuk kan, dah terpadam kan, masih lagi ada abu, bahang dia masih ada, bahang dia tu masih ada. Jadi sebab itu benda tu tak sepatutnya diadakan at the first place. Maknanya kalau dapat tu, bila kita nampak ini dah nak mula macam ni, okay, dah ada trigger, kita dah trigger to this kan, kita dah nampak ada bentuk-bentuk macam itu, kena usahakan untuk okay, sekarang kita dah nampak padam, tone down sikit. Maknanya jangan teruskan lagi. Itu usaha lah, bukan kata macam siapa yang ini semua orang boleh dapat perkara tersebut. Tidak, kita sesiapa pun akan lalui fasa tersebut, dan mungkin jatuh bangun dia ada dekat situ. Is it kalau bila kita sedang communicate communicate two parties kan, kita kena train diri kita untuk dengar bukan untuk defense, dan dengar bukan untuk melawan. So bila dua parties tengah communicate, kita tengok dekat sini macam bergaduh lah sambil bertikam lidah, bila yang kedua, tak kisahlah suami ke isteri, bila kita letak position kita sebagai kita nak be defensive, macam awak ni balik lambat, tak habis apa masa kau kan, kita nak defend, aku ni pergi kerja tau untuk keluarga. So bila kita dengar suami kita isteri kita attack macam itu, kita nak defense, aku bukan pergi berfoya-foya perempuan lain, aku pergi kerja. So itu yang akan menyebabkan api tu makin marak. And then at the same time juga kita dengar, kita sampaikan bukan untuk cari gaduh. So instead of kita cakap awak ni tak balik-balik, so as a wife, awak tu tak, saya risau tau awak lambat balik. Jadi suami dengar pun macam, halah dia risau aku lambat balik kan, dia punya penerimaan tu lain. Betul. So kita berbual, berbicara, communicate, bukan untuk bergaduh, bukan untuk defensif, dan bukan untuk menjawab, tapi untuk menyampaikan perasaan kita, untuk pihak lagi satu faham apa yang kita nak sampaikan, baru masalah tu boleh diselesaikan lah kan. Tapi jangan dia gini tau, jangan kata awak balik, saya akan awak nak tidur kat hotel. Kan pedas pula saya. Itu Perli namanya tu. Awak siapa? Saya tak pernah perasan pun orang muka macam awak kat sini. Itulah. Itu sindir. It's another form of communication juga. Ya, betul. Tapi benda-benda tu adalah perkara yang memang dia memang sakit kalau kena tau. Dia sakit kan. Dia okey je macam tanya, sebenarnya kalau for me macam tanya macam lambat balik hari ni, dia mulakan dengan gitu, mungkin jawapan yang akan seorang tu dapat mungkin baik macam sorry lah tadi pergi melencong ke sini. Maksudnya kalau jujur dia akan jawab sorry lah tadi pergi sini lah, tadi pergi situ. Tapi kalau macam ingatkan tak tahu nak balik, jadi dia akan defensif, aku balik pun dah baik lah, dia akan jadi jawapan dia gitu. Kan, so macam mana kita tanya soalan, kita akan expect jawapan yang macam mana kita dapat. Is adab also lah kan. Yes, betul, kan. Sebab itulah tadi saya kata, itu syaitan dah ada dah semua framework dia dan juga template jawapan. So dia tinggal picit button. So kalau time jawapan F2F dia tunjuk tau Ustaz, syaitan punya template macam mana. Itulah dia. Saya cuma share je lah 1-2 template. Ni okey, ni jangan sebut ni yang macam gini kan. Maknanya elakkan, usahakan untuk jangan trigger our couple with this kind of questions. Sebab you kena prepare what kind of answer yang you akan dapat. So, bila you dah dapat answer, terus nanti you akan react balik to that engage answer tau. You engage balik tu macam aku tanya je apa,
Macam gitu lah. Dia kata, saya jawab je apa? Asal kau tinggi suara? Tak makin tinggi. Point nak agak Bila dia kata kawan macam, on top macam ada. lepas tu macam, asal kau tinggi suara? Padahal dah tinggi tu. Dia tak perasan. Ustaz, but I want to ask kalau okay, sekarang ni there's a lot of ustaz-ustaz there's a pasal this topic about communication about emotional dengan mental health lah. But if the person communicate kan, dia communicate dia verbally abuse. Tapi dia cakap sorry, I didn't intend to do that. Then macam mana tu? Macam you cakap pasal ada lepas tu sorry. Itu part of abuse juga tau yang kita kena. So macam mana aware. kita nak how to differentiate atau macam mana kita nak go on, what's your advice? What's your take on this? Kita kalau sebagai naib kadi memang semua perkara-perkara ni kalau orang datang pada kita pasangan perempuan lah, especially yang selalunya banyak kali ni yang kena jadi mangsanya adalah perempuan. Kalau dia kena this kind of abuse yang nampak dia tak mengakibatkan luaran apa-apa, it's not physical, tapi mengakibatkan kepada masalah pada emosi, mental health dia ni kan. Jadi kita memang kena bantu dia dan bawa, kita ada dah some list yang kita boleh salurkan dia pada tempat tersebut lah, untuk bantu. Tapi kita tak boleh macam tak apalah dia cakap je tu, sabar. Tu semua word yang kita tak boleh ni lah. Maknanya kita tak boleh ajak dia sabar tu sabar, sekarang ni sabar, tapi some actions that you need to ambil lah untuk kena buat. Ini sabar pun ada kena-mengena dengan macam lama-lama kalau pendam jadi resentment, betul tak? Betul. Dan masalah kadang-kadang ada pasangan pun dia pendam lama sampai puluhan tahun actually. Wow. Kan? Tapi bila semua dah settle down, anak semua settle down, okay, sekarang kita start. Sekarang kita curahkan balik semuanya. Kita put the full stop to this. Jadi sebab itu daripada awal tu dia perlu diselesaikan, sebab makin lama kita bagi muka kepada perkara tersebut, dia akan jadi satu kebiasaan kepada orang yang melakukan tadilah, suami yang sebagai contoh kan. Jadi dia rasa macam macam tadi yang saya nak kata yang pasangan yang tak jadi kahwin tu, itulah maksud dia. Sebelum rumah tangga dia kata, tapi ustaz biasa kalau kita gaduh mesti kadang-kadang kita akan cakap gini. Saya nak bagi tahu dia, cuma I don't want to engage to him. Saya nak bagi tahu no, dia tak biasa benda tu. Benda tu memang boleh berlaku. Maksudnya kadang-kadang kita tersilap, kita terbuat, tapi it's not okay, it's not right when you say benda tu biasa bila gaduh dan kita maki. Tak, benda tu tak biasa. Tapi benda tu iyalah kadang-kadang berlaku, kita tak jaga, kita terbuat, tapi kita tak boleh cakap dia biasa. Kan. Jadi kalau itu dah dirasa biasa sebelum rumah tangga, saya memang takut kalau dia orang continue lepas rumah tangga apa jadi. That's why memang saya dah jadi itulah yang dia akhir jadi fizikal. Maknanya selepas dia rasa yang verbal rasa macam dah selesa, dah is nothing, word ni semua dah tak ada apa-apa, so I go physical lah. I go emotional lah. Kan. So macam saya jawab tu saya jawab kepada yang perempuan kan, saya kata pada dia macam okay lah, it's good that you make the decision right now. Saya terus bilang dia kalau you nak cancel macam ginilah. Saya kata macam it's better untuk you, pasal dia saya tak reveal everything, tapi apa yang dia buat tu memang teruk lah sebenarnya. Dia maki amon kat luar, jatuhkan air muka family, arwah mak semua dia sebut macam-macam lah. So it's not right lah. Oh, that's a good action Story, when dia see the red flags, dia terus make a stop. Dia tak fikir tak apa nanti lepas kahwin aku boleh ubah cara communication dia, tak apa nanti lama-lama dia tahu yang benda ni salah. So that's a good thing to do. Walaupun dia akan rasa sakit, dah plan, dah register, dia have to deregister back, dah kena beritahu satu kampung yang tak jadi kahwin semua kan. Betul. Okay, sebab saya percaya sebelum itu mereka dah pernah ada this kind of discussion. Pasangan satu-satu pasangan tu mesti diorang dah pernah argue macam kenapa you nak kena cakap gini, you tak perlu. Tapi bila dah bagi peluang banyak kali masih sampai dekat situ, maknanya sama, dia mesti buat sesuatu. Ada sesuatu yang dia kena buat, bantuan ke, minta bantuan ke, kalau dalam dia kalau boleh stop dia stop ke, dia buat apa ke, dia mesti kena lakukan sesuatu lah. Tak semestinya kena berhenti lah, kena cancel, tidak, bukannya mesti sampai gitu. Tapi itu decision yang dia buat. Saya tak menghasut lah, maknanya dia memang Ustaz, saya rasa saya dah kena stop lah benda ni, tak boleh lah, sebab dia dah buat sesuatu yang, tapi diorang dua ni memang dah dewasa sangat, maksudnya dah pernah berumah tangga, dia 40s or maybe 50s, so technically they understood everything lah. I think we covered quite enough, so I think we'll just get everyone to conclude or to just say your sepatah dua patah. Sepatah dua kata Zakia. So sepatah dua kata. So okay, I'm gonna summarize. Okay, bismillah.
Alright, I think it is a very enriching conversation dah about communication and I think we covered quite a lot. We talk about what is it about, what it is not, what is an effective communication, what's the difference between listening and hearing, and a lot about the context of how we can communicate with our partner. And Correct. cara isi kandungan, tonasi dan sebagainya itu memainkan peranan among other things. Actually kalau diberikan masa lebih banyak, I'm sure there will be more things that we can cover lah, but all good things must come to an end. So with that, I would like to invite lah each of us to just give your one two words one two sentences lah about what you feel about this topic. Maybe we can start with Ustaz Syahib lah. Okay. Okay. So I teringat Brother Khir from Suci Success. Dia cakap kalau kita rasa kita nak respon something yang kita nak rebel, nak lawan, bila nak cakap ketik mulut. Maksudnya macam jangan macam ni, jangan macam ketik mulut lah kira. Tak adalah macam gini. Okay. Jadi you force yourself not to have suara yang kuat lah. Jadi dia macam relax. I don't know. Maybe I buat macam tu. Betul. Aku buat Aku practice macam. Interesting. Tak okay. Tak adalah. Berapa kali? Tapi tinggi juga. Tapi penat. Dia susah sikit. Sebab tak boleh buka mulut. Dia terhalang lah. So gitulah. I don't know. Maybe it helps. Correct. InsyaAllah. Ya, Ustaz Hidayat. Saya for marriage life I think is a lifelong learning journey for the couples. So satu, saya ingatkan macam jangan lupa untuk bercinta sekali lagi macam gitulah. So don't take for granted apa yang you dah ada before marriage, and after that dah tinggalkan macam gitu. Once in a while, kadang-kadang dia benda yang susah sebab kita dah terbiasa dengan kehidupan harian, kita dah tak nampak ada apa-apa yang benda yang baru kita kena buat. Dan couples tu, husband and wife mesti help each other in term of macam kalau dia ni tak buat, tak apa, kita buat. Mana kita yang plan, kita initiate lah, bukan plan lah, maksudnya plan together, tapi dia initiate the idea, why not kita buat macam gini, why not kita gini. InsyaAllah dia going stronger lah day by day. Sebab kita dah busy kan, ada anak apa semua, jadi kita dah macam live apa semua, so someone have to initiate and kena understand. Kalau satu tak sambut, okay, tak apa, kita empathize, we just try and insyaAllah. Betul. Me? Okay. Communication is about letting everything out, even when you feel uncomfortable or uneasy. This is to prevent future resentment lah. Yeah. Okay. J. I think communication ni dia macam bridge tau, between confusion and clarity. So without the communication, kita akan ada dekat confusion aja, atau dan kita tak akan pergi ke clarity. So we need confusion, but we need communication to travel lah from our confusion state to the clarity state. Zach. Wow, everyone give very good summary. Okay, komunikasi ni kan I feel macam it is a lifelong skill that kita nak kena asah. Just because we go for one course and kita dengar orang cakap, orang ceritakan macam mana nak berkomunikasi, that is not enough. Macam math we have to practice it, we have to do it consciously. Macam tadi Ustaz Hidayat cakap, we will make mistakes, dan pentingnya kita muhasabah ialah kita kena check balik lah, tadi kita berbual macam mana, okay ke tidak, do I like who I am when I talk to my partner, how can I be better, how can I be a better communicator tomorrow. So macam tiap-tiap hari we try to be better than today better than yesterday. So maybe perhaps we can start by being a good communicator lah, insyaAllah. InsyaAllah.
Okay, alright. Thank you everyone. Thank you Ustaz for your Thank time. you so Masya Allah. Jangan malu-malu untuk datang lagi. We truly Jangan serik, jangan serik. Jangan serik, jangan malu. Actually diorang tak malu ya. Jangan serik. Tak datang lagi. Yeah. So your opinion really we value them. They are very precious, especially your perspective, your thoughts. Okay. So inshallah till the next session. Overspilled Milk, the podcast, is a platform for raw and candid opinion about life experiences. We celebrate the oops and the whats of life. We notice the milk in the bottle, and we also hope to learn and appreciate the spilled milk, as well as understand why and how the spill happened and resolve to do better. Overspilled Milk is produced with you in mind, you who are figuring out life as we are. Till the next episode, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.